Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam preporučiti nevjerojatan broj izuzetno zdravih namirnica za obnovu i zaštitu hrskavice vaših zglobova. A specijalno se ovo odnosi na sve vas koji imate bolesne koljena, bolesne kukove, bolesne leđe, imate možda reumatoidni artritis šaka, recimo imate giht, bilo koju bolest gdje ste vi oštetili hrskavicu zgloba, a najbolje bi bilo zapravo da ovo uzimate preventivno, da se nijedna od tih situacija ne događa. Jako dobro pratite ovo je popis prirodnih lijekova i prehrane koji izvanredno pomaže mojim pacijentima u mojoj ordinaciji. Moja prva preporuka će biti da uzimate probiotike, posebno jedan proizvod koji se naziva kefir. Kefir je fermentirani probiotik mliječnog tipa, a proizvodi se dodavanjem kefir zrna u kravlje ili kozje mlijeko. Kefir žitarice nisu žitarice, već kulture bakterija, mliječne kiseline i kvasca koji pomalo nalikuju cvjetači. I prevedeno znači vama definitivno za zaštitu vaše hrskavice trebaju probiotici svaki dan. Kefir je super jednostavan, međutim vi imate i druge vrste kisele, fermentirane probiotičke hrane. Na to mislim nešto što se naziva kimči, na to recimo kisela fermentirano povrće kao kiseli kupus, kiseli krastavci, recimo zimnica i slične vrste kisele fermentirane hrane su izvanredni načini poboljšavanja vašeg zdravlja. Specijalno zdravlje vaših zglobova. Dakle, trebaju vam probiotici. Moja druga preporuka će vam reći da počnete jesti hranu bogatu omega-3 masnim kiselinama. Omega-3 su moćne u snižavanju upale i imaju druge prednosti. Riba ulovljena u divljini vaša je hrana broj 1 po izboru za bolesne zglobove. Ostali izvori uključuju govedinu hranjenu travom, lanene sjemenke, čija sjemenke i orahe, koji su izvrstan izbor. Riba je hrana prepuna hranjivih tvari koja se opskrbljuje omega-3, vitaminom D i kalcijem. Svaka od ovih hranjivih tvari neophodna je za zdravlje vaših zglobova. Omega-3 masne kiseline imaju protuupalna svojstva koje postupno suzbijaju kroničnu upalu i ukočenost zglobova koljena. Vitamin D je odgovoran za apsorpciju kalcija u naše kosti. Stoga masna riba može opskrbiti visok sadržaj vitamina D kako bi ojačala naše kosti i smanjila stres na hrskavici naših zglobova. Posebno želite jesti divlje ulovljenu ribu, poput lososa, haringe, skuše, sardine. Divlje ulovljena masna riba je izvanredna za naše zdravlje, generalno specijalno za zdravlje naših zglobova. Molim vas, moji dragi gledatelji, kada imate bolesne zglobove, 3 kemijske supstance jako dobro zapamtite. Jedna se naziva glukozamin, druga se naziva hondroitin i treća se naziva MSM ili metilsulfonimetal. Dakle, ove 3 kemijske supstance su ključne da vi imate zdravu hrskavicu vaših zglobova. Zato ih uvijek želite unositi primarno sa hranom i da bi onda na taj način imali izvanredno zdravlje vaših zglobova. Zato ću vam preporučiti da uzimate hranu bogatu sumporom. Sumpor sadrži oblik metilsulfonimetana ili MSM koji smanjuje upalu zglobova i pomaže u obnovi vaših tkiva. MSM smanjuje bol i oštećenje zglobova, a hrana bogata sumporom su luk, češnjak, šparoge i kupus. Juha od kostiju je jedan od najboljih prirodnih izvora kolagena, koji sadrži aminokiseline prolin i glicin, koje pomažu obnovi vezivnog tkiva i imaju mnoge prednosti. Osim toga, juha od kostiju ima hondroitin sulfat i glukozamin, antioksidanse koji pomažu u smanjenju upale, artritisa i bolova u vašim zglobovima. Jedite hranu s visokim udjelom antioksidanasa, posebno voće i povrće. Šareno voće je prepuno antioksidanasa, vitamina C, vitamina A, vlakana, magnezija, kalija, probavnih enzima i protuupalnih spojeva. Neki od najboljih izvora voća će biti specijalno bobičasto voće. Ovo mi, moji dragi gledatelji, jako dobro zapamtite. Najzdravije vrste voća na svijetu su one koje imaju žarke boje. Žarko crvena, žarko ljubičasta, a specijalno nešto kao što se naziva kupine, maline, borovnice, jagode, recimo trešnje, višnje su izvanredni načini podržavanja zdravlja vaših zglobova i kada god je sezona, kada god imate mogućnost specijalno kupiti organsko voće, molim vas, uzimajte, jedite i imat ćete nevjerojatno poboljšavanje zdravlja vaših zglobova. Dalje ćete jesti hranu bogatu vlaknima. Vlakna pomažu u kontroli apetita. Korisne su za zdravlje probave i smanjuju rizik od drugih bolesti i komplikacija. Najbolja hrana bogata vlaknima uključuje povrće, voće, drevne žitarice, mahunarke, grah te orašaste plodove i sjemenke, poput lanenih sjemenki, čija, sjemenki i oraha.
Dalje ću vam preporučiti smeđu rižu. Smeđa riže je oblik riže koji je manje prerađen od bijele riže. To je cijelo zrno riže s nekoliko slojeva, uključujući ljusku, klicu i mekinje. Kao takva smeđa riža zadržava više hranjivih tvari i vlakana u usporedbi sa bijelom rižom. I u svom sastavu ima hijaluransku kiselinu, koja je jako dobra za hrskavicu i zdravlje vaših zglobova. I ovo je jedan izvanredan način poboljšavanja vašeg zdravlja, jer vi u juhi kostiju imate i glukozamin, i hondroitin, i ove sumporne elemente, i izvanredan način poboljšavanja zdravlja vaših zglobova. Dalje ću vam, moji dragi gledatelji, preporučiti povrće, je iznimno bitno, specijalno nešto što se naziva tamno lisnato zeleno povrće. Tamno lisnato zeleno povrće poput brokule su izvor vitamina K, vitamina koji jača vaše zglobove. Lisnato povrće poput špinata i peršina izvrsni su načini borbe protiv slobodnih radikala u našem tijelu. Konzumacija ovog lisnatog povrća ne samo da pojačava antioksidanse u našem tijelu, već značajno pridonosi povećanoj razini magnezija i kalcija u našem organizmu. Sadržaj karotenoida u tamno lisnatim zelenim povrćem učinkovito smanjuje brzinu degeneracije hrskavice. Zato želite redovito konzumirati specijalno tamno lisnato zeleno povrće, ali generalno većinu povrće vam super zdravlje. Ono što vam još, moji dragi gledatelji, značajno pomoći, biti će redovita konzumacija začina. Jednostavno, apsolutno smo zaboravili u ovom enormnom obilju katastrofalne hrane što jedemo svaki dan kupiti, i to čak je recimo super jednostavno i jeftino, organske začine. Kurkuma, đumbir, bosiljak, slične vrste začina su nevjerojatno zdravlje za vaš organizam i za vaše zglobove. Specijalno razmišljate o tome da osim kurkume i đumbira koristite bosiljak, origano, majčina, dušice. Još ću vam preporučiti obavezno konzumirate redovito čajeve. Imate jako puno čajeva, na mom kanalu sam puno puta rekao koji čajevi vam mogu pomoći. Možda je jedan od najboljih na svijetu je danas nešto što se naziva zeleni čaj. Specijalno konzumacija mača zelenoga čaja. I moji dragi gledatelji, u ovoj današnjoj emisiji, dakle vi ovdje imate možda 50-70 vrsta namirnica koje pomažu zdravlju vaših zglobova i zdravlju vaših hrskavice. I onda vi, kad počnete konzumirati ovakve namirnice, imate značajniju šansu da poboljšavate zdravlje vaših zglobova. Međutim, tu imamo i dobrih i loših vijesti. Loša vijest je, ako živite loš način života, generalno jedete jako lošu hranu i tu i tamo jedete zdrave namirnice, uzimate kemijske sintetske lijekove i ne vodite računa o svom zdravlju, vama ništa od ovoga ne može pomoći. Ovo će vam samo pomoći ako vi imate zdrav način života i onda primjenjujete prirodne lijekove. Jer mi ne možemo živjeti zdravo i onda uzimati kemijske sintetske lijekove sa 100 drugih nuspojava. Nikad vam ne može pomoći u zdravlju vaših zglobova. Međutim, moja preporuka i možda jednom za ovih, moji dragi gledatelji, morate imati normalnu tjelesnu težinu. Svi koji imate bolesne kukove, bolesna koljena i slične vrste poteškoća, prekomjerna tjelesna težina vam značajno pogoršava vaše zdravlje. Održavate normalnu tjelesnu težinu, počnite i naučite, ali pravilno prakticirati najzdraviji režim prehrane na svijetu koji se naziva isprekidani post. O njemu sam ja napisao moju knjigu, naravno da je možete kupiti ko želi, a tko ne želi morate shvatiti da se isprekidani post mora prakticirati na određeni način. Prakticiranje isprekidanog posta je lijek sam po sebi za bolesne zglobove. Imate isprekidani post, imate normalnu tjelesnu težinu, kada na to još dodate apsolutno redovito vježbanje ili kretanje, još onda uzimanje ciljanih prirodnih lijekova preventivno, onda vi kupujete nevjerojatnu šansu oporavka od bolesnih zglobova. Međutim, mi kada to ništa ne radimo, normalno ne možemo očekivati da se situacija poboljšava. I molim vas, ovo prije svega se radi preventivno. I kada dođete u neke zadnje faze samih oboljenja hrskavice koljena, vama realno tu više ništa ne može pomoći. Jer po mom iskustvu, a ja bih to trebao znati nakon 25 godina rada s pacijentima, vi kada se dugi niz godina katastrofalno liječite, vama to onda praktično više ništa ne pomaže. A specijalno ne možete sami po sebi si pomoći. Međutim, svi koji želite zdravo živjeti, koji želite si pomoći zdravlju vaših zglobova, ovo su moje drage preporuke koje ja jako dobro znam i pomažem mojim pacijentima. Ja sam to jako dobro naučio u svih ovih desetljeća rada sa mojim pacijentima. Ukoliko vi možda znate nekakav prirodni lijek koji je pomogao vama u zaštiti vaših zglobova hrskavice, pišite to naravno ispod
Ukoliko želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja i želite izliječiti vaše bolesti sa zdravim načinom života, prehranom i prirodnim lijekovima, nazovite Mario Lab Centar na brojeve telefona +385 98 91 79 200. Imate dvije mogućnosti kako ja liječim moje pacijente. Prva mogućnost je da dođete u moju ordinaciju gdje ću vas ja osobno učiti i educirati i napraviti specijalan program prirodnog liječenja zajedno sa najboljim prirodnim lijekovima na svijetu. Za sve osobe koji nisu u stanju doći u moju ordinaciju, apsolutno ne brinite jer imate mogućnost mojih telefonskih konzultacija gdje vas ja liječim na potpuno prirodan i siguran način putem mojih programa koji dobijete direktno na vašu e-mail adresu. Ono što je bitno za reći, za pacijente i u ordinaciji i putem konsultacija osigurali smo sve najbolje prirodne lijekove na svijetu koji dođu direktno na vašu kućnu adresu. I onda ćete imati sve informacije kako prehrana i prirodni lijekovi liječe vaše bolesti na potpuno prirodan i siguran način.